салом бинандагони гиромӣ. 16 сентябр барномаи хабарии имрӯз аст. тӯли чанд дақиқа бо шумо ҳастам Шуҳрати Раҳматулло ва инак шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳои рӯз. ба ворух бо шиносномаи хориҷӣ, Қирғизистон дар минтақаи баҳсӣ мехоҳад гузаргоҳи сарҳадӣ бисозад. бунёди онро сарҳадбонони қирғиз шурӯъ карданд. задухурди мусаллаҳона дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. тағйирот, ислоҳот ва тараққиёт. Иззат Амон мехоҳад ҳизби сиёсӣ таъсис бидиҳад. ҳадафи ниҳоии ӯ иштирок дар интихоботи президентии соли 2020 будааст. дар шаҳри Варшава нишасти солонаи Созмони амният ва ҳамкории Урупо оғоз гардид ва ҳайати ҳукумат дар рӯ ба рӯи мухолифини худ қарор гирифтанд. Қирғизистон хилофи қарордодҳои байни давлатӣ дар масири Исфара-Ворух ба сохтмони гузаргоҳи сарҳадӣ шурӯъ кардааст. дар ин бора сухангӯи ҳукумати шаҳри Исфара Иқбол Тешаев дар саҳифаи фейсбукии худ хабар дод. ӯ менависад, ки дар ҳоли ҳозир ҷониби Қирғизистон барои сохтмони гузаргоҳ 4 вагон масолеҳ овардааст. гуфта мешавад, қирғизҳо гузаргоҳро қасд доранд дар минтақаи баҳсӣ бунёд кунанд. расонаҳои кишвар хабар медиҳанд, ки дидбонгоҳ дар роҳи байни Исфара ва Ворух ба равои озоди шаҳрвандони Тоҷикистон мушкилот эҷод хоҳад кард. ҳамзамон Радиои Озодӣ менависад, ки 2 рӯз қабл 14 сентябр ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Қирғизистон дар бораи оғози корҳои сохтмонӣ дар минтақаи баҳсӣ гуфтугӯ карданд. ҳайати Тоҷикистонро вазири нақлиёт Худоёр Худоёрзода роҳбарӣ кардааст, вале то кунун ҷузъиёти гуфтушунид маълум нест. дар ҳамин ҳол ноиби сарвазири Қирғизистон Ҷениш Разоқов рӯзи 15 сентябр дар суҳбат бо бахши қирғизии Радиои Озодӣ аз ҷамоати Ворух ба унвони ҷазира Қаламраве дар ҳудуди вилояти Бодкан ном бурдааст. ӯ гуфтааст, ки мақомоти Тоҷикистон Ворухро анклав намешуморанд ва талош доранд аз Исфара ба Ворух долон ё роҳраве бисозад, ки ба қавли ӯ имконнопазир аст. ба гуфтаи ӯ Қирғизистон ба сохтмони долон иҷоза дода наметавонад, барои он ки дар он ҷо деҳаи қирғизнишини Оқсоӣ мавҷуд аст. дар ҳамин ҳол соате пеш як манбаъ ба мо дар бораи задухурди мусаллаҳона байни сарҳадбонони Қирғизистону Тоҷикистон хабар дод. ӯ ҳолатро вазнин арзёбӣ намуда гуфт, шояд дар ин задухурд чанд захмиву кушта ҳам дар пай дошта бошад. ин задухурд дар байни марзи ҷамоати Овчӣ, қалъаи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови Тоҷикистон ва деҳаи мақсади ноҳияи Лайлаки Қирғизистон ба вуқӯъ омадааст. сомонаи ахбор низ бо нашри як навор, ки мегӯяд дар Инстаграм нашр шудааст, ин хабарро тасдиқ мекунад. манбаъ мегӯяд, аз боло ба мо намемонанд то муқобилият нишон диҳем ва сабабашро танҳо калонҳо медонанд, мегӯянд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, дар натиҷаи тирандозӣ дар марз бо Қирғизистон чанд шаҳрванди кишвар маҷрӯҳ шудааст. Қирғизистон гуфт, як сарбозаш аз тири нерӯҳои Тоҷикистон ба ҳалокат расидааст. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон дар ҷанҷолу тирандозӣ дар марзи ду кишвар ҳамдигарро муттаҳам карданд. вале гуфтанд, тирандозӣ хотима ёфтааст ва ду тараф барои роҳ надодан ба шиддат гирифтани муноқиша талош доранд, менависад сомонаи Паём. Иззат Амон, як фаъоли иҷтимоӣ, ки бо ҳимояти ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия маъруф аст, дирӯз дар як паёми видеоияш тавассути шабакаи YouTube дар бораи қасди таъсиси ҳизби муҳоҷирони тоҷик ба номи тағйирот, ислоҳот ва тараққиёт эълон кард. Иззат Амон, фаъоли иҷтимоӣ, мегӯяд: ман бо тамоми масъулият иброз медорам, ки аз ҳамин рӯз кори таъсиси ҳизб шурӯъ шуд ва мо ҳизби нави сиёсиеро бо номи тағйирот, ислоҳот ва тараққиёт иншоаллоҳ бо лутфи Худованд пешниҳоди ҷомеа хоҳем кард. ин ҳизб хостаҳои 2 миллион муҳоҷир аст. 2 миллион муҳоҷир на танҳо дар Русия, 2 миллион муҳоҷир дар саросари дунё. дар изҳороти хеш Иззат Амон ҳамчунин гуфт, ки онҳо дар чорчӯби қонун фаъолият карданиянд ва ба ин хотир мехоҳанд ҳизбашонро дар Вазорати Адлияи Тоҷикистон расман сабти ном кунанд. ӯ ҳамчунин иброз медорад, ки бо таъсиси ҳизби сиёсӣ, ки он ҷо муҳоҷирони тоҷик шомил хоҳанд шуд, мехоҳанд дар равандҳои сиёсии Тоҷикистон ва дар тағйироту ислоҳот дар кишвар саҳм бигиранд.
ایزد امان در برآمد خود به پرده‌پوشانه گفت که هدف نهایی اشتراک در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 است. به گفته وی سال آینده صلاحیت‌های رئیس جمهور کنونی به انجام می‌رسند و هر جور انتخاباتی که باشد ما باید در این انتخابات سهیم باشیم و در آن شرکت داشته باشیم. دیروز یکشنبه 15 سپتامبر در شهر ورشو لهستان نخستین سالگرد پیمان ملی تاجیکستان که عبارت از حزب و سازمان و حرکت‌های سیاسی تاجیکان مقیم اروپا بوده که شامل این ائتلافند برگزار شد. پیمان ملی تاجیکستان، انجمن مهاجران آسیا، جنبش اصلاحات و رشد، انجمن آزاداندیشان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در زیر چتر خود جمع نموده است. اینچنین در این چاره‌بینی بعضی از شخصیت‌های مستقل و هواداران نیز شرکت ورزیدند. راهبران این سازمان‌ها از برد و باخت یک ساله پیمان ملی تاجیکستان گزارش داده در آخر به سؤال‌های اشتراکچیان تالار و کاربران شبکه‌های مجازی پاسخ دادند. امروز موفق شدند که خب اول که ضد استقلالیت بودند بعد از به سر قدرت با حضور سلاح آمدن دریافتند که استقلالیت آن چیز خیلی بد هم نبوده است و پیمان ملی تاجیکستان 15 سپتامبر سال 2018 تأسیس شده. آن 4 حرکت‌های سیاسی از مخالفان حکومت رحمان را که در خارج به سر میبرند در بر میگیرد و ریاست این ائتلاف را محیدین کبیری بر عهده دارد. امروز در شهر ورشو نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا آغاز گردید و هیئت حکومت در روبروی مخالفین خود قرار گرفتند. حالا گزارش همکارم محمد شریفی عبدالله را میشنویم. شنوندگان گرامی، امروز 16 سپتامبر است و ما در مرکز جمهوری لهستان شهر ورشو قرار داریم و این مکان همون جایی است که نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. در این نشست که امروز اولینش بود هم نماینده های حکومت و هم نماینده های مخالفین اشتراک کردند، لیکن تنها امروز نماینده های حکومت با سرداری ظریف علیزاده سخنرانی کرد. Позвольте искренне приветствовать всех участников ежегодного совещания ОБСЕ по человеческим измерениям и засвидетельствовать свое уважение этой организации, а также польской стороны за создание прекрасных условий для нашей работы. Это ежегодное мероприятие, которое стало традицией, собирает участники из 57 стран-участников ОБСЕ, партнеров по сотрудничеству, представителей гражданского общества, международных организаций и других участников. Соответственно, оно создает реальную платформу для обсуждения обязательств государств в соответствии с принципами Хельсинского заключительного акта, обмена мнениями и опытом решения проблем и расширения совместного сотрудничества. От этих пленарных заседаний и тематических сайт-ивентов мы ожидаем обсуждения и рассмотрения тех вопросов, которые действительно актуальны для наших стран. Более того, для нас важна не столь сама постановка вопроса и обсуждения, сколько разработки путей его разрешения. Таджикистан ответственно подходит к своим международным обязательствам в области прав человека. Наша страна, как член международного сообщества, усилила национальное законодательство в сфере защиты прав человека и ратифицировала практически все правозащитные документы Организации Объединенных Наций. Стране удалось осуществить много планов и программ в данном направлении, начиная от присоединения к международным правозащитным документам до институциональных преобразований и проведения различных реформ. Существуют различные национальные стратегии, программы, планы в области прав человека и механизмы мониторинга и их выполнения. В этом контексте Таджикистан продолжит и усилит дальнейшую деятельность, связанную с защитой прав человека и основных свобод, сотрудничать со всеми странами и международными организациями в этом направлении. Таджикистан приветствует помощь ОБСЕ в укреплении демократического управления и законотворчества, развитие плюрализма, укрепление верховенства закона, совершенствование демократических институтов, поощрение гендерного равенства и участия женщин в политической жизни. Республика уделяет особое внимание вопросам международной и региональной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, торговлей людьми, предотвращению коррупции.
Таджикистан всецело разделяет и поддерживает инициативу мирового сообщества по сохранению безопасности и стабильности во всем мире, а также усиление борьбы с терроризмом и экстремизмом. Я думаю, что одним из главных вопросов, которые мы должны здесь обсудить, должен быть вопрос сотрудничества между странами ОБСЕ, чтобы они помогли друг другу в деле защиты и поощрения прав человека. Необходимо акцентировать на конструктивных обсуждениях и нахождении пути решения существующих проблем. Разработка реальных и нужных рекомендаций, а не ограничивать перечислением существующих проблем и заниматься голой критикой. При этом рекомендации должны быть реализуемыми и соответствуют национальным интересам стран-членов. Уверен, что и впредь наш диалог будет способен дальнейшему выполнению принятых обязательств всеми странами-членами ОБСЕ по человеческим измерениям. В заключение хочу еще раз поблагодарить ГИЧ ОБСЕ за организацию данного мероприятия и уверен, что мы достигнем поставленных целей. Благодарю за внимание. дар нишаст иштироки густурдаи мухолифон дида мешуд. Паймони миллии Тоҷикистон гурӯҳи 24 бар илова шахсони мустақили мухолиф ба мисли Додоҷони Атовулло ва Ҳафиз Бобоёров ва чанд нафари дигар дар ин нашаст ҳузур доштанд. Аз тарафи ҳукумат низ ба ғайр аз намояндагони ҳайати расмии Тоҷикистон боз ба қавли мақомот намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ низ ҳузур доштанд. қисмати аввали нишаст танҳо бо сухангӯии раҳбари ҳайати расмии Тоҷикистон ёвари раис ҷумҳур Зариф Ализода ба охир расид ва мо инҷо кӯшиш кардем то аз чанд нафар иштирокчиёни ин нишаст назар бигирем. الان نظر نمیدید نه؟ هنوز نظر نداریم نه دیدیم. شما گفتید که با روی سرخ میاد، یعنی به شما میسر شد آن روی سرخ را حفظ کردن. فکر میکنید که شما موفق میشوید و همین گونه با روی سرخ برمیگردید یا؟ خب هدف ما معرفی سیاست دولت است، ما معرفی میکنیم میرویم اصلاش کاری. سلامت باشید. نشست اولی سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا آغاز یافت و نماینده حکومت تاجیکستان ظریف علیزاده گزارش خود را در بخش اول دادند و که آن غیر واقعی می باشد، چون ما امروز مشاهده میکنیم و که حکومت تاجیکستان میخواهد در سازمان های بین المللی نشان دهد که تاجیکستان همه حقوق و عهده‌داری هایش را در نزد سازمان های بین المللی اجرا میکنند، ولی اینا گزارش های آنها که آماده میکنند آنها غیر واقعی هستند و وضعیت حقوقی در تاجیکستان روز تا روز بدتر می شود و آن چیزی که امروز پیشنهاد میکنند برای من فکر میکنم که جامعه جهانی آن پورا دروغ است و برای آنها هم این دروغ های آنها آشکار است. سلام علیکم، خود رو معرفی میکردید؟ من شیرزمان حفلی رئیس شورای اجرایی انجمن وزیراندیشان تاجیک، همچنین با چنین از انجمن وزیراندیشان تاجیک از قید گذاشتم در این نشست و از این بعد از روز شروع به شرکت فعالانه در افتخار کنفرانس. انتظاری شما از این نشست چی است؟ انتظاری ها چیزی میگفتگی هم نمیگیم، چیزی نشر میشود در سایت همین تشکیلات دیگر انتظاری نباید. شما خطون معرفی کنید. من خودزیر معظمه در این کنفرانس ثبت شدم چون شخص مستقل حقوقی. انتظاری از این کنفرانس چخیلی که پیشتر گفتم نمیشه زمان گفتنی های بسیار داریم. البته اویدی حقوق انسان، اویدی زنها باز شکلم دیگرش بود در سایت OBS ثبت میشد، نشر میشود. آمادگی دیده ایستادم، هم مخالفان آمادگی دیده ایستادم، هم نسبت و فکر من آمادگی سخت دیدم.
انتظار شما از نشست چی است و آیا حرف شما رو خواهند شنید؟ انتظاری من شاید دگون تاثیر رسوند. شاید دگون تاثیر بیشتر رسوند. لیکن گزاری کامل ندارم. یعنی شما دلمونده شدید نه از این نشست ها یا بسیار یعنی چیز انتظار ندارید شما؟ چطوری که مشاهده کردیم هر سال می شود این کنفرانس در ورشاوا سپتامبر. لیکن چی گویم بهبودی رو من شخصا معین نکردم. بله. تمام. چی گفتنی است نظر شما نسبت اشتراک مخالفین باشد هر چیزی که باشد شما من شهروند تاجیکستان حق دارید چیزی بگویید سلامت باشید باید چگونه باشن ژورنالیستان؟ تجربه زندگی من از رایی که آموختم شنیدم دیدم همین است که نخستین رمزی بهار، رمزی تغییرات، رمزی دیگرگونی، رمزی پریسترویکا هر چی نام بریم آزادی سخن و ژورنالیست‌های واقعا آزاداندیش هستند و در تمام کشورهایی که تغییرات شد سردفتری تغییرات مخصوصا ژورنالیست‌ها بودند. برای همین تا آزادی سخن نباشد در یگان کشور یگان نمود دیگری آزادی سخن نمیتونه وجود داشته باشد. تنها آزادی سخن، از آزادی سخن به آزادی عقیده، به آزادی من نمیدونم حزب‌ها، به آزادی انتخابات و تمام نمود آزادی ها از آزادی سخن سر میشن و بدبختانه امروز در تاجیکستان قدر سخن، قدر ژورنالیست خیلی خیلی پس رفته است و این هم گناهی سیاستمدار است و هم گناهی خود مردم است. مردمی که برای دفاع از آزادی سخن یگان کار نمیکنند، گمان میکنند که یک روزنامه آزاد، یک تلویزیون آزاد، یک رادیو آزاد فقط گویا که برای وی در کار است، برای خود ژورنالیست‌ها. حالا که مثلا شپیگل همون تاریخ ژورنالیست مشهور آلمانی وقتی بسته بودن هزارها مردم به کوچه برآمدند و آزادی همین شپیگل چی کردن؟ حمایه کردن و امروز نفوذ همین روزنامه مجله شپیگل از وزارت امور خارجه آلمان، از کانسلر، از پرزیدنت آلمان آبرو اعتبار و نفوذ شپیگل بالاتر. بعد تنفس قسمت دومی نشست برگزار شد که چند تن از مخالفین گزارش‌های خود را در این نشست ارائه داشتند، از جمله تیموری ورقی ژورنالیست و نماینده پیمان ملی تاجیکستان وضعیت امروزه آزادی بیان را در تاجیکستان به سالهای 30 و 40 عصر گذشته برابر نمود. ورقی میگوید 28 ساله تاریخ سازمان امنیت و همکاری اروپا و 27 ساله تاریخ بعد کمونیستی دیکتاتوری و غصب حاکمیت از طرف امام علی رحمان مثل که در یک وقت اما در دو دنیای با هم مقابل می‌گذرد. نماینده دیگری مخالفان محمود جانی فیض رحمان از مجازات برای لایک در شبکه‌های مجازی یادآور شد.
او از جمله قید نمود که در تاجیکستان فعالان از مشاهده نوارها و مطالب در شبکه‌های اجتماعی در هراسند، چون میدونند برای این کارشان ممکن است مجازات شوند و پرسان آن است که در اصل 21 برای لایک زدن زندان شدن آیا آزادی بیان است و از بند 179 قانون جنایی یادآور شد که برای لایک 10 سال زندان پیشبینی نموده است. اما در نوبت خود نماینده جامعه شهروندی از سازمان جوانان تاجیک در فدراسیای روسیه که همراه با هیئت رسمی در نشست حضور دارد، همه این ادعاها را رد نموده میگوید در تاجیکستان سرقانون آزادی بیان را کفالت داده است و 593 رسانه‌های مستقل آزادانه فعالیت دارند که عددشان از رسانه‌های دولتی بر مراتب زیاد میباشد. و از قول رئیس جمهور امامعلی رحمان یادآور شد که گفته است انتقاد یکی از رکن‌های اساسی رشد محسوب می‌شود. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении в 2012 году в честь столетия таджикской журналистики отметил, что критика как создающее явление является одним из основных факторов развития общества. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پشته الکترونی تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو با ما بفرستید. رقم برای تماس 48 519 767 404. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.